Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana nahwi min kitabil jalil wa huwa kitab at-tuhfatus saniyah wa hadzal kitab syarhun lil muqaddimatil al-jurramiyah al-masyhurah wa hadzal kitab allafahu fadilatul syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Baik, al-an nadkhul faslan jadidan wa huwa al-mu'rabat. Qala Ibnu Ajurrum al-mu'rabat. Al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Idzan la yujad qismun tsalits. Ya, la yujad qismun tsalits. Hunaka faqat al-mu'rab bil harakat wal mu'rab bil huruf. Wa aqulu arada al-muallif rahimahullahu ta'ala bihadzal fasli an yubayyina ala wajhil ijmali hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadi'il i'rab. Taib. Haqiqatan hadzal fasal law ta'ammalna yunasib an yakuna qabla fasli mawadi'il i'rab. Jadi pasal ini al-mu'rabat ini seharusnya kalau kita perhatikan dia letaknya di awal sebelum pembahasan mawadi al-i'rab. Mawadi al-i'rab itu maksudnya tanda-tanda i'rab, kapan pakai dhamma, fathah, kasrah, kapan pakai ya, kapan hasbun nun itu. Seharusnya ini dulu karena kan kita harus tahu dulu mu'rab itu dengan apa aja. Ya kan? Ya, kalau di mawadi al-i'rab itu kan kita lihat ada yang di-i'rab dengan huruf, ada di i'rab dengan harokat, sedangkan kita belum dijelaskan apa saja yang dua jenis i'rab, dua jenis mu'rab itu, ada mu'rab bil harokat sama mu'rab bil huruf. Seharusnya begitu. Akan tetapi di sini beliau menjelaskan tujuannya adalah agar memudahkan untuk menghafal. Jadi kaidah-kaidah tadi kalau antum ingin hafalkan kaidah-kaidah di pembahasan sebelumnya dari mawadi al-i'rab, maka hafalkan ini dulu atau pahami minimal ini dulu. Al-mu'rabat qisman, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ini istilahnya umum kemudian khusus, luas kemudian sempit. Nah, penyempitan ini fungsinya apa? Ya seperti mulakhas, seperti ringkasan. Ringkasan tujuannya adalah untuk memudahkan dihafal. Kalau syarah, penjelasan panjang lebar itu memudahkan untuk dipahami. Taib. Jadi aradal muallif rahimahullah taala, arada Ibnu Ajurrum Ibnu Ajurrum penyebutan yang tepat itu Ibnu Ajurrum. Pernah Anda sampaikan ini ya? Taib. Muallif di sini yaitu Ibnu Ajurrum ingin menyampaikan bihadzal fasli dengan fasal ini an yubayyina ala wajhil imal, untuk menjelaskan secara global hukma ma sabaqa tafsiluhu, hukum yang telah lewat perinciannya fi mawadi'il i'rab, di pembahasan mawadi' al-i'rab kemarin. Wal mawadi'u allati sabaqa dzikru ahkamiha fil i'rabi tafsilan samaniyatun. Mawadi' maksudnya al-mu'rabat di situ, allati sabaqa dzikru ahkamiha fil i'rab, yang telah lewat penyebutan hukum-hukum i'rabnya secara terperinci ada 8. Maksudnya apa? Kata-kata yang bisa di-i'rab, berarti selain al-mabniyat di sini. Apa saja? Yaitu isim mufrad. Berarti isim mufrad boleh dia marfu, mansub dan majrur. Jamak taksir juga begitu, boleh marfu, mansub dan majrur. Jamak muannas salim juga begitu. Wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai' atau fi'il mudhari' mujarrad juga bisa marfu, mansub dan majzum. Wal musanna, jamul mudzakkaris salim, wal asmaul khamsah, wal af'alul khamsah. 8 jenis ini adalah jenis-jenis yang bisa di-i'rab. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan seterusnya, itu semua adalah
kata-kata dalam bahasa Arab yang bisa di-i'rab. Selain yang kita sebutkan ini, yang 8 ini berarti dia hukumnya mabni. Wa hadhil anwa' allati hiya mawadi'ul i'rabi tanqasimu ila qismain. Kemudian yang 8 tadi kita kelompokkan menjadi dua bagian. Ya. Al-qismul awal yu'rabu bil harakat. Bagian yang pertama di-i'rab dengan harakat. Harakat yang kita masukkan di sini adalah dhammah, fathah dan kasrah. Baik. Sebenarnya secara tapi kan ada sukun. Kenapa sukun nggak masuk? Sukun masuk ke sini, ya. Hanya saja kalau menurut istilah ya dalam ilmu kitabah, sukun itu bukan harokat. Nah, tidak ada harokatul lisan ketika membaca sukun itu. Ya, mati ya, lisan ketika membaca huruf-huruf yang sukun. Baik. Akan tapi kita lagi bahas nahwu di sini, maka sukun kita masukkan ke al harokat. Wal qismu tsani yu'rabu bil huruf wa sayati bayanu kulli naw'in minhuma tafsilan. Maka akan datang bayanu kulli, bayanu mudhaf, kulli mudhafun ilaih. Bayanu kulli naw'in minhuma tafsilan. Akan ada penjelasan masing-masing dari dua naw' ini, maksudnya al mu'rab bil harokat sama al mu'rab bil huruf. Baik. Al mu'rabu bil harakat. Qala Ibnu Ajurrum falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya. Al ismul mufrad wa jam'ut taksir wa jam'ul muannats salim wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Al harakatu thalathah. Wa hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasrah wa yulhaqu biha as-sukun. Ya, itu dia. Yulhaq biha as-sukun. Jadi sukun itu al-lahiq bil harakat wa laysal harakat. Ya, al-lahiq bil harokat itu artinya yang dikelompokkan termasuk harokat tapi dia bukan harokat. Jadi dia hanya istilahnya ya ikut-ikutan aja. Gitu. Ya, pernah dengar istilah mulhaq ya. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, misalkan kata ya apa? Arduna. Ya, itu ya, dikatakan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim ma'annahu laysa min jam'il mudzakkar salim. Idan ma mana al-mulhaq ada? Al-mulhaq bermakna al-kalimatul lati tu'mal ya muamalata ghairiha wa hiya laysat minha. Ya. Baik, masalan as-sukun huna naqul as-sukun hada mulhaq bil harakat wa laysat min al-harakat. Wa qad alimta anna al-mu'rabati ala qismain. Ya, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Wa hada syuru'un fi bayanil qismil awwalil ladzi yu'rabu bil harakat wa huwa arba'atu asya. Alil ismul mufrad wa mithaluhu Muhammadun wad darsu ya min qaulika dzakara Muhammadun ad-darsa. Baik, adun hada wadih ya, misal ya Muhammadun dan ad-darsa, Muhammadun marfu, ad-darsa mansub. Jadi kalau bisa untuk mengatakan ini marfu, ini mansub, ini majrur, ini majzum, berarti dia mu'rabat. Nah, sekarang pertanyaannya mu'rabat itu dengan harokat atau dengan huruf gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan ya, Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, di sini penentunya. Wa alamatu raf'ihi al-huruf awil harokat. Baik. Jadi di antara para ulama ada yang tidak memperhatikan pembagian ini. Ya, kenapa? Ya, karena la faedah. Ya, jadi sebenarnya pembagian ini ya udahlah gitu ya. Ya, tapi penting kita bagi ini ya tujuannya untuk mengelompokkan aja, karena sesuatu yang banyak kalau dipecah-pecah kan lebih mudah untuk dikuasai. Ya, kan ada 8 kisim, 8 bagian, 8 jenis kata. Ya, 8 ini kita kelompokkan menjadi 4 sehingga lebih mudah untuk dipahami. Baik. Dzakara Muhammadun ad-darsa, dzakara bimana raja'a, mudzakarah, murajaah. Fa dzakara fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wa ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah wa kullun min Muhammadin wa ad-dars ismun mufrad. Baik. Baik. Min aina na'rif annahu ismun mufrad? Awalan min al-ma'na. Muhammadun bermakna syakhsun wahid ismuhu Muhammad. Wad dars kadzalika syai'un wahid
ya nau'uhu dars. Baik. Tsumma tsani jam'ut taksir wa mithaluhu at-talamidhu wad-durusu min qaulika hafidhat talamidhu ad-durusa. Fa hafidha fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab wat talamidhu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wad durusa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah wa kullun minat talamidh wad durus jam'u taksirin. Taib itu i'rabnya, talamidz itu fa'il marfu, 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Idzan jam'u taksir hada yu'amal mu'amalata al-ism al-mufrad. La farq bainahuma min hadhihi an-nahiyah. Taib, summa as-salis jam'ul muannas as-salim. Wa mithaluhu al-mu'minatu was-salawatu. Al-mu'minat ya, jama' min al-mu'minatu was-salawatu jam'u min as-salatu ya. Min qaulika khasha'al mu'minatu fis salawat. Ya. Khasha'a mana min al-khusyu' ya. Khasha'al mu'minatu fis salawat. Fa khasha'a fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wal mu'minatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wa fi harfu jarrin was salawati majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah wa kullun minal mu'minati was salawati jam'u muannasin salimin. Taib, perhatikan cara bacanya itu. Kadang kata salim itu ditambahkan alif lam, kadang tidak. Ya. Kadang ditambahkan alif lam, kadang tidak. Kemudian yang keempat, al-qismur rabi, al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tidak bersambung dengan domir-domir maksudnya. Ya, bagaimana kalau di awalnya? Awal fi'il mudhari ya memang harus bersambung dengan sesuatu. Kalau awal fi'il mudhari bersambung dengan apa namanya? Huruf ya, huruf mudhara'ah, manita. Ya, makanya dikatakan fi'il mudhari karena dia bersambung di awalnya. Itu perbedaan antara fi'il madhi dan mudhari. Kalau madhi itu hanya ujung belakangnya saja yang nyambung. Ya, kalau mudhari depan belakang nyambung. Baik. Idan al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai', ini juga disebut dengan istilah yang lebih ringkas al-fi'lul mudhari'ul mujarrad. Ya, jadi kalau dikatakan al-fi'lul mudhari'ul mujarrad maksudnya adalah alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Baik. Kalau dikatakan mujarrad itu maksudnya mujarrad minal ittisalat, ya, mujarrad minad dhamair, ya, sawa'un akana dhamair al-rafa, dhamair an-nasab atau dhamair al-jar. Wa mithaluhu yadhhabu min qaulika yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu huna ya huwa al-asl min fi'il mudhari. Al-asl min fi'il mudhari annahu ya lam yattasil bi akhirih syai' wa huwa marfu'. Ya, idan naqul yadhhabu ya. La yajuz masalan faj'atan an taqul fi bidayatil kalimah yadhhabu yadhhaba masalan atau ta'ti bi yadhhab, adalah yumkin. Lianna al-asl min al-af'al al-mudhari'ah wa hiya an takuna marfu'atan. Maka ta'ala naqul yadhhabu Muhammadun. Fa yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un ya. Wala nas'al limadha marfu'un. Li'annahu al-asl kama anna al-ma' la yus'al anhu limadha huwa safin. Al-ma' as-safi la yus'al anhu limadha huwa safi. Baik. Marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim, walakin law nurid an nubayyin likai yakuna awdah ya fanaqul litajarrudihi li'annahu mujarrad minan nasib wal jazim. Dan adamun nasib wal jazim ya dalilun ala annahu marfu'un. Ya, laula tujad ya an-nawasib wal jawazim fa fi'lun mudhari'un ya yu'rab ya bil marfu'. Ya, idan la yujad ma nusamma bir rafi'. An-nasib mawjud, al-jazim mawjud, walakin ar-rafi' la yujad. Li'anna ar-raf'u huwal asal, fala yahtaj ila al-adawat. Itu mana al-adawat sana? An-nawasib wal-jazim mati adawat. Ya, jadi fi'il mudhari ini dia marfu ya li'annahu al-asal, itu istilahnya ya. Jadi kalau antum nanti
mengajarkan kitab ini kembali kepada orang-orang, ya. Kemudian antum belum pernah ajarkan kepada mereka apa itu an-nawasib dan al-jawazim, maka ajarkan di sini marfu'un li'annahu al-asal, ya. Naqul fi'lun mudhari'un marfu'un li'annahu wal asal, la taqul li tajarrudi min an-nasib wal jawazim. Ya, ya, idza lam tu'allimhum kayak ma makna an-nawasib wal jawazim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya di sini adalah dhammah zahirah. Ya, bagaimana kalau dhammah muqaddarah? Tetap masuk mu'rab bil harakat atau mu'rab bil huruf? Ya, ya muqaddarah. Ya, tetap masuk mu'rab bil harakat, tapi al mu'rab bil harakat ini dibagi dua, ya. Mu'rab bil harakatil zahirah dan mu'rab bil harakatil muqaddarah. Jadi kalau dilihat dari misalkan anak katakan kantor Henry sebutkan ya, dua macam tanda i'rab. Nah, maka pertanyaannya dua macam. Berarti untuk sebutkan al-harakat sama al-huruf. Tapi kalau anda katakan ya sebutkan dua jenis ya tanda i'rab berdasarkan tanpa atau tidaknya, maka kita sebutkan al-zahirah wa al-muqaddarah. Baik. Kemudian al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakat wa ma kharaja anhu. Baik. Ya, kemudian al-asl fi i'rabi ma yu'rabu bil harakat wa ma kharaja anhu. Baik, hada sanakhuduhu fil liqa'il qadim insyaallah. Naktafi ila huna hatta la yasrubu alaina muraja'atuhu. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.